روز بخیر بینندگان عزیز، سرخط خبرهای 6 مای است. منظورتان از استودیوی مرکزی رادیو زودی در 10 دقیقه بعدی در برابر دیگر موضوعها از آن میگویم که تاجیکستان به طور رسمی شماره قربانیان مناقشه مرزی با قرقیزستان را اعلام کرد. مراجعه والنتینا چوپیک در رابطه با اذیت تاجیکان در فرودگاه‌های بیشکک اوش و اشغال یک دهه در نزدیکی تاجیکستان از سوی طالبان در افغانستان. مقامات تاجیک به طور رسمی شماره هلاک شدگان تنش‌های اخیر در مرز با قرقیزستان را اعلام کردند. طبق اطلاع دفتر مطبوعاتی حکومت ولایت سوغد در این مناقشه ها 19 نفر به هلاکت رسیده، 87 نفر زخمی شدند. این رقم در حال اعلان می شود که رادیو زودی اسم 20 قربانی نزاع را معلوم کرد که 10 نفرشان نظامیان می باشند. مقامات ولایت سوغد می گویند در مجموع به عائله های هلاک شدگان و زخمیان از طرف حکومت 3 میلیون سومانی کمک شده است. در جنگ و جدالی که روزهای 28 و 29 اپریل در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان رخ داد، جانب قرقیزستان گفت 189 شهروند آن کشور مجروح شده، 36 کس جان باختند. هر دو کشور یکدیگر را به آغاز جنگ متهم میکنند و دو ستانی های کل تاجیکستان و قرقیزستان برای پژوهش حادثه پرونده های جنایی گشودند. دوشنبه و بیشکک برای تعیین مرز و ساختمان روی خوجه علووروخ به سازش رسیدند. اصرارات مشترک هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان پس از 3 روز نشست در ولایت بودکند نشر شد. هیئت‌های دو کشور در ملاقات روزهای 1 و 2 مای در ولایت بودکند قرار کردند روی ماشینگردی خوجه علووروخ را یک جایه می‌سازند. بنا به اظهارات رسمی هیئت‌های دو کشور، این راه را تاجیکستان با مقصد حرکت بی‌ممانعت شهروندان، عبور واسطه‌های نقلیات و مال‌های کشور استفاده و نگهداری می‌کند. در گذشته جانب‌ها برای ساختمان روی خوجه علووروخ راضی شده بودند، ولی ظاهراً با پیش آمدن مشکل راه ساختن نشده است. از جمله ساختمان روی مستقیم از خوجه علووروخ یکی از طلب‌های اساسی تاجیکستان در مذاکرات سال 2014 بود. در پنجکند بنابر سنگریزی 112 نفر را به جای امن کوچاندند. کمیته حالتهای فوق‌العاده میگوید دیروز در دهه خیزن پایان جماعت مغیان ریزش سنگ به عمل آمد. برای تامین امنیت ساکنان 29 خانواده به جای به خطر برده شدند. حالا در این منطقه کمی ضرری رسیده را حساب دارد. همچنین روز گذشته در روز دوشنبه ونج خوروغ نیز ریزش سنگ باعث موقتا بسته شدن قسمت راه گشته است. بارانگری شدید در بعضی قسمت‌های تاجیکستان سطح آب را بلند برداشته به زمین‌های نزدیک حولگی ضرر رسانده است. مسئولان مرکز تونگ جهانی در مسکو میگویند در یک هفته اخیر بیش از 10 شهروند تاجیکستانی که طریق فرودگاه بیشکک و اوش از روسیه به وطن برگشتند از بدرفتاری و تمجید نسبتشان در قرقیزستان شکایت گرفتند. والنتینا چوپیک رهبر این مرکز در یک مراجعت نامه ویدیویی از مقامات قرقیز خواسته است پیش روی اذیت مسافران تاجیک را بگیرند. خانم چوپیک میگوید تاجیکان را در فرودگاه بیشکک و اوش نگاه می‌دارند، با آنها مناسبت نامناسب صورت میگیرد، ساعت‌ها منع و تحقیر میکنند. خورسند مراد حمیدوف یک شهروند تاجیکستان که 30 اپریل از طریق اوش به تاجیکستان برگشته است میگوید در فرودگاه شهر اوش او را همراه چند تاجیک لط و کوب کردند. در همین حال خدمات مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان اطلاع درباره بازداشت و لط و کوب شدن تاجیکان در فرودگاه‌های بیشکک و اوش را رد کرد. با گفته خدمات عبور شهروندان از سرحد دولتی قرقیزستان به طریق عموم بدون تقسیم به شهروندی و ملت صورت میگیرد. وزارت انرژتیک قزاقستان برای نیم سال آینده صادرات مواد سوخت از این کشور را منع کرده است. مقامات گفتند چنین تصمیم به خاطر جلوگیری از کمبود مواد سوزشواری در بازار داخلی گرفته شده است. اقدام مذکور احتمال بلند شدن نرخ بنزین و دیگر مواد سوخت در تاجیکستان را بیشتر میکند، چون که طبق آمار رسمی تقریبا 90% سوزشواری مورد نیاز تاجیکستان را از قزاقستان میآورند. تاجیکستان به دلیل نداشتن امکانات
имконоти кофии коркарди нафт то ба ҳол маҳсулоти нафтиро аз хориҷ ва асосан аз Русияву Қазоқистон дар шакли маҳсулоти тайёр яъне бензину солярка мегирад ва ба итлои расмӣ соли 2020 ба кишвар 234 000 тонна бензин ва 298 000 тонна сӯзишвории дизелӣ ворид шудааст. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред. мансабдорони афғон мегӯянд толибони ҷангҷӯи баъди ҷанги чандсоата бо нерӯҳои давлатӣ ноҳияи Барака воқеъ дар шимоли ин кишварро ишғол намуданд. охири ҳафтаи гузашта нерӯҳои амрико хуруҷ аз Афғонистонро шурӯъ карданд. 5 май Муҳаммад Шерзод раиси ноҳияи Баракаи вилояти Бағлон ба Радиои Озодӣ гуфт ки сабаби ақибнишинии нерӯҳои давлатӣ камбуди силоҳу муҳимот будааст. мақомдорони амниятӣ мегӯянд толибон бо талафоти бузург рӯбарӯ шуданд. дар айни замон 10 сарбози афғон кушта ва 16 каси дигар ба асурати толибон афтидааст. бар илова дар як ҳамла ба постгоҳи нерӯҳои артиши Афғонистон дар ҳамин вилояти Бағлон 9 сарбоз ба қатл расид. бо дастури президенти Амрико Ҷо Байден нерӯҳои Амрико то 11 сентябр аз Афғонистон берун мешаванд. баъзе коршиносон ин тасмими Амрикоро танқид намуда аз он нигаронанд ки толибон бори дигар қудратро ба даст мегиранд. Тоҷикистон созмони байналмилалии Save World ё дунёи бехатарро пас аз 7 соли фаъолият барои гӯё риоя накардани талаботи қонунгузории Тоҷикистон барҳам дод. аммо намояндагони ин созмон нисбати даъвои вазорати адлия ва ҳукми додгоҳ розӣ нестанд. Хират Каргасов намояндаи созмон мегӯяд бар асоси шикояти вазорати адлия ташкилоти онҳо ҳақ надоштааст дар доираи тарҳи алоҳида масъалаи зӯроварии занон дар оилаҳоро ба роҳ монад. тавре як намояндаи вазорати корҳои дохилӣ гуфт созмони мазкур дар роҳи ислоҳи милитсияи тоҷик бо тарҳҳои худ саҳми муҳим дошт. тақдими хабарҳоро идома медиҳам. додгоҳи олии Тоҷикистон ҳукми гумонбарон дар қатли бераҳмонаи ронандаи таксӣ дар шаҳри Турсунзодаро эълон кард. дӯстони кӯл мегӯяд 2 сокини 17-солаи шаҳри Турсунзода 9 декабри соли гузашта аз як ронандаи таксӣ хостанд онҳоро бар ивази 50 сомонӣ то марзи Ӯзбекистон расонад. дар роҳ ин ноболиғон таксиронро бо симбуғӣ карда 17 зарби корд заданд. вақте мебинанд ронанда ҳанӯз ҳам зинда аст боз ба гардан 3 зарби дигари корд зада ба қатл мерасонанд. сипас аз ҷайби кушташуда 237 сомонӣ ва телефони мобилиашро гирифта аз ҷои ҳодиса фирор мекунанд. додгоҳ ин 2 нафарро мутаносибан ба 12 ва 22 соли зиндон маҳкум кард. рӯзи гузашта сафир ва консули сафорати Тоҷикистон дар Русия ба хабаргирии як кӯдаки тоҷик дар маркази дастгирии иҷтимоӣ ва нигоҳубини ноболиғон Алтуфеваи шаҳри Москав рафтанд. дар муассисаи мазкур беш аз 80 нафар кӯдакони ятиму бепарастор ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд. дар арафаи таҷлили иди Саиди Фитр Имомиддин Сатторзода ва Анвар Ибодзода ба ин кӯдакон маводи ғизоӣ ва саролибос кӯмак карданд. дар гузашта ҳолатҳои дар таваллудхонаҳои Русия аз навзодони худ даст кашидани муҳоҷирзанони тоҷик сабт шуда буд. дар 10 соли ахир беш аз 100 чунин кӯдакони партофташуда ба Тоҷикистон интиқол ёфтанд. мақомоти назоратӣ дар шаҳри Хуҷанд нисбати 2 моҳи фурӯши бозори бисолагии истиқлолият санади маъмурӣ тартиб доданд. тибқи қарори Кумитаи ҳифзи муҳити зисти Тоҷикистон аз 1 апрел то 15 июни соли ҷорӣ ки давраи тухмгузорӣ аст, моҳидорӣ дар обҳои кишвар манъ шудааст. дар давоми як моҳ 15 ҳолати ғайриқонунии фурӯши моҳӣ дар бозору ошхонаҳои марказии вилояти Суғд ошкор гардидааст. акнун фурсатест ки бароятон дар бораи қурби расмии асъори хориҷӣ дар Тоҷикистон иттилоъ бидиҳам. Бонки миллӣ барои имрӯз 6 май нархи $1 11 сомониву 32 дирҳам ва 1 евроро 13 сомониву 57 дирҳам таъин кардааст. имрӯз 1000 рубли русӣ 150 сомониву 70 дирҳам муқаррар шудааст ки нисбати дирӯз 20 дирҳам бештар мебошад. бинандагони азиз, дар ҳамин сонияҳо сархати хабарҳоро ба поён мебарам, аммо хотиррасон мекунам ки дар пеш барномаи ахбори озодӣ дорем. бо гузоришҳои рӯз аз Тоҷикистону ҷаҳон то мулоқоти навбатӣ баъд аз 3 соат хотиро эҳтиёт кунед.